ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଏଇଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ମିଳିଲା 32 ପ୍ଲଟ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଓ ସୁନା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରେ ଜଟଣୀରେ ଏକ 2 BHK ଫ୍ଲାଟ୍, ବୋରିଗୁମ୍ମା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରାଗାଁରେ 14.38 ଏକର ପରିମିତ 2ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 32ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ପ୍ରାୟ 300 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ 5.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ମାପଜୋଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାସହ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକଘର ଜମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଚଢ଼ାଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। আজি ওড়িশা ভিজিলেন্স 7টা লোকেশনসরে ডিএ রেড করিছন্তি। তা সসপেক্ট অফিসর নাম ଅଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀ। ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି କୋଟପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋରାପୁଟ। ତାଙ୍କର ଆଲେଜେଡ୍ ପୋସେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ତା ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ କିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର 7ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି 7ଟା DSP, 9 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 11 ASI ମାନେ और अन्य सपोर्टिंग स्टाफ संगे मिसिकी आमर ऑनरेबल स्पेशल जज जयपुर तरफ जो सर्च वारंट इश्यू होता से बेसिस रे 7टी एरिया को तांकर पॉसिबल स्पॉट को आमे ये रेड करिछु। गोटे हैला तांकर रेंटेड रेसिडेंशियल हाउस जो पारबीड़ा जयपुर रे अछि। गोटे हैला रेसिडेंशियल फ्लैट जो हाईटेक प्लाजा माधीपुर मौजा जटनी रे अछि। और गोटे तांकर पेरेंटल रेसिडेंशियल हाउस अच्छी केन्द्रपड़ा रे गाँव जहांगर वाया चांडोल PS देराबिस। तांकर गवर्नमेंट क्वार्टर जो अच्छी कोटपड़ा रे सेठी रेड होइछि। तांकर कोटपड़ा ब्लॉक रो ऑफिस रे रेड होइछि। और तांकर 2टा फार्म बाहरी छी जो तारागाँ मौजा बोरिगुम्मा रे अछि। और अन्य बाकी तांकर और 38 प्लॉट्स बाहरी छी। से जो 3टी फार्म्स जो बाहरी छी सेठी से माने यूकैलिप्टस प्लांटेशन करिछि और मैंगो प्लांटेशन करिछि। और तांकर अन्य जो ये 38 प्लॉट्स अछि सेठी भी सर्च चली छी। से प्लॉट्स तांकर जयपुर, कोरापुट, बोरिगुम्मा और पटांगी रे अछि। और तांको ए रेंटेड हाउस टू टोटल हार्ड कैश बाहरी छी 5,48,000 और गोल्ड अराउंड 348 ग्राम्स रो गोल्ड बाहरी छी और 600 ग्राम रो सिल्वर बाहरी छी। तांकर कैरियर जो आमे देखु छु से एठी गवर्नमेंट चाकरी जूनियर इंजीनियर भाव रे 1998 रे ये हेथिले एंट्री करथिले। कोरापुटरू मदन मोहन साहूंको रिपोर्ट, केबीके दर्पण।